I must imagine there. And so, ye pure jumaye. Ye pure jumaye. And say, Yene Juma Kuna, ye did bar pitching Wagana, main. Ono na sesiara, ye didn't yawn home, ne bibia, ye do good. The Asha may be biara, wakodo, no why ye. Say, Ye Juma Chrono, or cordon more ye. We been ye Jumani biaye. Obi be no home faso. Obi ya bibi efim. Ana afi ona me adwuma nsiri no. Ona ma ade wo fa investment nsiri no. Ana ade so fa economy. Na so no so ama no ho do. Ehia so ye Ghana fo. Ehia so se ye nya mfaso a ehia na obra. Mommo mfato ho kora. Raura. Ye dia ho keshem de ye ya mu. Ahochire be nzaba no bu okrofo. Ya ma ra rice mill. Wasana so. Oh yeah juma. Okay. Oh yeah juma ma Christmas year wodi bro nye na adi. Ebinum emo water no ofi ra. Sesi ara ejuma ra emo na. Sesi ara eko oye ra sesi ara. Ebo hu de rice mill no. Ori ejuma. Okay. Ori ejuma. Ye wo rice mill kese. Na ye wo kuru bi kakra bi on 1 ton bi. On wa akita wo paddy rice is about one yam for more. Wo ye wodemo. Nso ori ejuma. Ori ejuma. Afi so ye sha accident ye be bi wo asin breaku. Eto no ho machines na adi na adi no ye dem wa koto wiem. Wo mehen busume bi na ba sa bo hu de ejuma no ya sha de wurisi edan ne bio. Ama ye bokọ afi na wie na machines na adi nya wo de sisi ma yetun so ye emu awo asin breaku. Enti be biara ahia so ye botum ye contribution yen.